Sangrong Sala 24 Ramchandrogat Vidansabha Suthayo Tipramothani Katal Block Committee Klajaka Maharani Kanchan Proper DB Community Hall Pandav Haye Sati Katar Musingai Tai 24 Ramchandrogat Constituency ni Tipramothani Katal Block Committee ni Adong Tai Adung Zubrongo Lamsuguin Harka Amchayino MLA Borong Manang Ronji Deborma Tipramothani tongnai ukoloba IPF tino thangai stinko dinai kok sainai khobor tulinai bon modor dinai bibhinno jagao omor ungla oro chingma tongnai BJP no thangai kok tulinai aba ungui mangla ke sutrang odik theke chini boro roma chung jaro tabu phono bising kisu report tongani thani an chalia ega over no chung nori ma thubunai Jika orang nomor tu mereka cini parti dari Mangla parti ni onek isu gubernur tongai overall bunyi tani prakasan kan jaga itu mia nor mia nukana kumulung ni gotona tamar bijit itu mia mohra sanjokan tu dia meeting hai teman lorongin anak pun mereka baik nokorin baik kok salai kami korupsi tino betul kayak normal tenen ni bagai wanita kami orang kontrak saja jika oleh परिस्थिति agar dino cina orang pemuiman bah bui usrup nami naik tu অবনো চেন তামো ফাইনালি আপনি করে বলছেন আগামী দিনে চিনি ব্লক কমিটি যখন গঠন করবেন আর সময় আছে কমার করলে जों ब्लक कमिटी खायनायनि आगे प्राइमारि किसु कमिटी बसुं गठन खालायजा प्राइमारि कमिटी बो जों कयेकटा प्राइमारि कमिटी जों गखायजा आरो खालाय दिजाका अदिक থেকে কেটাই কাইসা ওয়ানজি এলাকাও চিনি সংগঠন তাবো তিরি খাই বার উনানি বাগে जों यात्री बायनाय বিভিন্ন বড় Bongno Sorman Kulai Bongno bagi bakteri siada setup air jangan bagi serban macam. Cek arah mawai ini jadi kerana kaki double board no cek bongno sini blok komiti ni kan bongno office setup air jangan. Eka boleh bagi jadi sini dorka financial dorka apa. Ang orang MLA contohnya pura wan suka MLA office kalau ni malas bosaka. MLA office kalau kita mulai जुत्तो राजनीतिक गर्ने बरोबर आनी अफिस तो बुइमान कारण आनी रामचंद्रगढ़ तो सुरु तिप्रामता सीमित खाइने या और सीपीएम खाइने तब बीजेपी खाइने तब आईपीएफ खाइने तब बा विभिन्न बरक ताते एमएलए अफिस जदि खाइ दिखाय जाय आरो जत दम सुनि बरन खाइ सिर इस्टाब्लिश खाइ दिबानि परे बाजार बारि रूप छाइते खाइमानि परे फिनिशिंग पर्यन्त चिनि गोबां अचिभमेन्ट दं आनी अफिस तिनि डीएम खाइया एसडीएम खाइया BDO फाइल जोत्तो ऑफिसर नो फाइल ताबो चो पर्यन्त किन्तु दिनो पार्टी ऑफिस नि आसु थाखाय आके फाइला खाम अनेक परामर्श फाइयो बार एसोसिएशन फाइ बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी आन ऑफिसर फाइयो जोत्तो ऑफिसर बाय आन सला परामर्श खाइए ताबो ऑफिसर आसु गइनो अनेक किसु न को खाइ खामान विभिन्न ऑफिसर न नुखाइ बर लगे ना ऑफिसर को फाइसो फाइ एके अमो काइसे जों Cini MLA umani pore kaisa MLA office ni establish khaimaka rang jesper thangto tobe cin ara establish khaimaka ebong cini borongana bikas de borongana office secretary rui daitto dikha ebong bo tabose poijo 30 পর্যন্ত bo daitto nawoi khub daitto nawoi bo 30 পর্যন্ত samung time to jenabuni bagai ma bolayo tamni ga ani action bo kabang borongno bujo goina koi 30 পর্যন্ত bo cini office no bongo khaitong bo simiate bo kabang cini borok jara cini YTF muncul cini parti muncul kabang borok onek somoyo khayo cini Indra Babu cini Bikram Babu Songrobo khayo maja office asu khayo kabang buddhi cini jukti rodo kabang borno bo saka bo me পরামর্শ cini dorkar cini senior citizen retired person kabang to borno bani kaisa onur nor kaisa সম্মেলন দাগবি নঙ্গা সম্মেলন নাম ফাইনাই এবং নঙ্গি বুদ্ধি নাঙ্গা নির্বাচনে আগেও borno সামনে তো নরনি বুদ্ধি নরনি অ্যাডভাইস রামচন্দ্রগড় ডেভেলপমেন্ট বিভাগে নাঙ্গো কে বড় খুব ইমিডিয়েটলি ন বুঝাই বড় সম্মেলন খাইনে নুখাই নারো ফাইনা বুকে অ্যাডভাইস নাঙ্গো চিনি গোবাংমা সামুনি বাগে তারপরে বাজারবাড়ি
PS na anchi thirimani porena mukhyamantri malai samani porena chini takok suman moto mali loge thangai তারপরে আবার পরে আপগ্রেড খাইলা জায়গা আম খাসিং আর ফাইনাল লাগিব ডাইরেক্টর হেলথ ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর ন সাকা অঞ্জন দাস ন যে অরনে এমসি আপনি সঙ্গে ইস্যু দাকা গান তো কয়েকদিন লাগিব সিএন সাহেব ছাও আম চিঠিরি লিখা একে ম দাতিন অর চিনি পিএস ন जों উদ্বোধন খাইনানি বাগै जों গনাই তাবো চিনি ম পিএস থাকাই চিনি বরং অনেক জামেলানি অনেক জিনজালনি হয়তো जों জাকিনাই তাবো আম পুরানি আইন না থাকে কেন আবো কইলেন পুরো থাকা yang isu tomo chini abo ko khwayo ke bajar gere jaga o duita chun khub jamela mo kam thinani SDM bobona ang kam sasumaya bobo tini ni ko te lembura klai tomka ko khwai klai tomka oro ni inko na phone khai jaga SDM ko no SDP no phone khai ko sa sa abo khwai ko te lembura klai en te lembura no anti jaga ni klai ko abo khwai klai abon baga ang SDP ro phone khai dare SP অথবা additional SQ নো phone khai tabo karon location saimiya karon ang usi level ni borno phone khub kom khayo tamni jai usi rok sawo sar ang upor mohlo ke mas salai nai iko bono sa ang upor mohlo na phone khai sawo eke mod joto taratari oro chief minister tui phone ka a bisini room rongna ba hospital ni je nobro abo kamo samunga nanje je abono bono phone ka ebong bobo eno signal ni koksa ja go khub besto bo tonga eke anobo datino bode chini ko na oma kai chini achievement chini lukuromi achievement mono তুমি সাইমন এটা কাই অর মাধ্যমিক সেন্টার কাছে সে তু বুই মানখা মাধ্যমিক পরীক্ষা তাকলাই অর উনাই অম কাছিনি কুমারী মতে কে উপস্থিত উনাই অম হাত কাটো তমনি অর এটা অম চিনি গমনা এটা কে কাইসানকা जों আলাদা বিশ্বটা जों ট্রেডাবাই আন পক্স খালাयै ট্রেডাবাই जों 216 টুপা অলরেডি চিনি রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটিউয়েন্সি ni under route isa kesen pala जों बेखौ सोलार लाइट दिमाखा आगामी बছর गमाननाय एकाय जों आगामी बছर माखाता किया कुपुं फाय पारा रको अनेक पारा ताबो सोलार लाइट थांनि मेको चमुनि रबो रिमायको तासे सोलार लाइट जुदि आमान थाखाय गोबां मानजे कानि रको ताबो सोलार लाइट दिमेको आरो जों रिनानि व्यवस्था खालामनाय एकाय म आं नायि दंगो एकाय लामानि किसु सामु ताबो चलि रबो रिपेयार चलि तंगा गोबां मा जागा पिसुमुइ दंगो उंनाय नयता टेन्डार उंजाक कास्टमर अब रांसेंसन थपाया निबागै ताबो वारवाना बिसुनियाको प्राय 17टा मतन चिनि डिपिआर उंजाक अब टेन्डार उंनाय हैगाय अर एको ओ कामिनि पारा থেকে শুরু করে কয়েকটা জায়গা চিনি প্রেসিডেন্ট সাইমন কয়েকটা জায়গানি অম তাবো মিনি বাজার বাড়ি তো মুদি বাড়ি লামা हैगाय चिनि ओ बाजार बाड़ीनि जे दनबस्क स्कुल हयता आइनो मगलानो बेंक खामानि अ जेलामा म 9 कोटी टाकानि मुजाक कयदिन बिसिङो ना खबर नाका मजे पटाका लारका जागा काम्पाय नि थायाको अमबो दामनु सुरु मोय थानाय हैगा अमति याहेकेना कयदिन बिसिङो चिनि अर रामचंद्रघाट अ कयदिन बिसिङो टेन्डार नखाने 21 कोटी टाकानि लामा बिसिङनि बागै पिस मेटालिन मुंगै अब 21 कोटी टाकानि मतन कास नखनाय तब कयदिन बिसिङोता ग्रुप फाइ नखनाय हैगाय रिपेयरिंग गोबां जागा अ ताबो मासिं फायका कारण रिपेयरिंग टाइम चलि माया हैगाय अमो निनि वातिनि मुसुमो जुदि लिखाय कास सावै फायखवा के आबन बागै करानि समय दिननि बागै किसु जे कास सामुरा आबो बर खायन तब ताबो आति थाका ताबो खायनान बागै आमो साका एकाय चिनि खवाइबाय विशेष करे रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि एलाका बाय सदरनि जुगाजुगनि किसिमा कायसे चिनि दै हासिं मजातै थायै थांमानि आइति बाय आ लामाबो ताबो मतामति ग्रिस पाइनानि दिगे थांतंगो एका मेटालिन तो बरनो साइड रिका खायनान बागै बुदै खायजाका पाइदिनसो पाथर बर लुंखा ताय कायसे काय चिनि यांगो रतनपुर नतुन सनबारि हयतो जोबोद दिन चिनि बरंगना एगो चेयारमैन सचिन आरोने चिनि नेहार बाबू नतै इन्जिनियर नतै सदर पइन 10 गरिया पर्यन्त थिनि पाइजा एके आरो कायसे दुजाका चिनि खयनि जागाओ सदरनि आरो पान तुइनि खय कायरि खायजाका किन्तु अब जुरिडिक्सन का चिनि क्लाय फायो एके अधिक बिरंगो जों खेल माना रोंनाय सदरनि कन्स्ट्राक्शन चिनि खयथान खायनाबा बे अब अल आस्ते आस्ते चिनि जागानि न